Assalamu alaikum, my dear students of class 9th. Today our topic is electoral politics. Dear students, in our previous lectures relating to this chapter, we have talked about importance of elections and what is our system of elections. Now today we are going to learn what makes elections in India democratic. During the election process, we often hear reports of unfair practices such as tampering of voters' list, misuse of government facilities and officials by the ruling party, excessive use of money on campaigns by rich political parties, and threatening voters and rigging on polling day. Although some of these reports are true, प्यारे बच्चों, जब इलेक्शन होते हैं या इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो हम ये बार बार सुनते हैं कि इस इलेक्शन में अनफेयर प्रैक्टिसेस हुई है. दैट मीन्स धांधलियाँ बहुत हुई है इलेक्शन के बीच में. सच एज टेम्परिंग ऑफ वोटर्स लिस्ट, जो वोटर्स लिस्ट होते हैं उसमें छेड़ मतलब जाली तब्दीली कर देते हैं. misuse of government facilities and officials by ruling parties, जो ये गवर्नमेंट की फैसिलिटी होती है या ऑफिशल्स होते हैं ये मिसयूज करते हैं इस दौरान इलेक्शन के दौरान, मतलब गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी ऑन कैंपेन्स, यानी बहुत सारा पैसा ये लगाते हैं इलेक्शन कैंपेन्स में. बाय रिच पॉलिटिकल पार्टीज, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है. और ये क्या करते हैं इलेक्शन के बीच में, इलेक्शन के बाद हम कर रहे हैं इस वक्त. एंड थ्रेटनिंग वोटर्स, और वोटर्स को धमकाते हैं. एंड रिगिंग ऑन पोलिंग डे, और बेईमानी करते हैं उस वक्त पोलिंग डे जब होता है, इलेक्शन डे जब होता है, जब लोग वोट डालने जाते हैं. although some of these reports are true, इसमें बहुत ज़्यादा जो खबरें हैं ट्रू होती है, सच्ची होती है. इन अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया वास्ट कंट्री, नो पॉलिटिकल पार्टी, यानी इस बेस में कैन विन एन इलेक्शन थ्रू सच अनफेयर प्रैक्टिसेस. इंडिया में अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं इंडिया की, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मतलब अनफेयर प्रैक्टिसेस के ज़रिए इलेक्शन में जीत हासिल नहीं कर सकते. इंडिया हैज़ ए डेमोक्रेटिक election system. Election system in India is controlled and governed by an independent and very powerful party called Election Commission. इंडिया में क्या होता है डेमोक्रेटिक कंट्री, और वहाँ पर इंडिया में क्या है इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया, जो बहुत बड़ी जो कंट्रोल करती है और गवर्न कर मतलब चलाती है एक इंडिपेंडेंट एंड बहुत पावरफुल पार्टी को, जिसका नाम क्या है इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इज इक्विवेलेंट टू द जुडिशरी. इन इलेक्शन कमीशन हेडेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हेड होता है इलेक्शन कमीशन का, उसका हेड होता है और उसको हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हु इज सजेस्टेड बाय सेवरल election commissioners under the guidance of the chief election commissioners of India, performs several functions starting from the announcement of the election to the final declaration of the result. ये अनाउंस बहुत सारे काम निभाते हैं किस दौरान, जब से इलेक्शन स्टार्ट होते हैं और तब तक जब तक ना इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं. इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट, यही इम्प्लीमेंट करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट for elections and takes disciplinary actions against parties or candidates by violating it. और measures लेते हैं मतलब डिसिप्लिनरी जो मेजर्स होते हैं अगेंस्ट उन पार्टीज के मतलब खिलाफ जो इस मतलब इलेक्शन में
کریں گے یا کوئی دنگا اٹھائیں گے یا کوئی مطلب دھاندلی کریں گے. At the time of elections, election commission is authorized to advise the government on decision affecting the elections and also control the transfers of government across the departments and rules. اور کنٹرول کرتے ہیں اس دوران جو یہ الیکشن کمشنر ہوتا ہے. الیکشن کمیشن یہ آرڈر دیتا ہے کوئی بھی ٹرانسفر کوئی چاہے کوئی گورنمنٹ مطلب ڈپارٹمنٹ میں ہو یا رولز میں ہو, بڑے بڑے آفیسر جو آفیشلز ہوتے ہیں ان کی ٹرانسفر بھی اس دوران رکوا دیتے ہیں. Indian politics in the last 15 years has seen the election commission evolve in this roles from a policy maker. مطلب لاسٹ 15 ایئرس سے کیا ہوتا ہے ایوالو مرتب کی ہے الیکشن کمیشن نے, مطلب جو ہوتا ہے جو الیکشن رولز ہوتے ہیں اور کیا فرام اے پالیسی میکر ٹو این انڈیپینڈنٹ پاورفل ایڈمنسٹریشن. ایک پالیسی میکر بنا دیا گیا جو بہت ہی پاورفل اور ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ ایڈمنسٹریشن سسٹم میں. الیکشن کمیشن ہیز دا پاور ٹو آرڈر ریپول. اس الیکشن کمیشن کو آرڈر بھی مطلب اس کے پاس پاور بھی ہوتا ہے ریپول کا, یعنی اگر اس کو لگے ان کیس اٹ فائنڈس ایویڈینسز آف انفیئر پریکٹسز ڈیورنگ پولنگ. اگر اس کو لگے الیکشن کمیشن کو کہ پولنگ میں کوئی بھی مطلب انفیئر پریکٹسز یعنی کوئی بھی مطلب دھاندلی ہوئی ہے, بے ایمانی ہوئی ہے, چھیڑخانی ہوئی ہے, تو وہ آرڈر دے سکتا ہے ریپول کا یعنی ری الیکشن کا. Another method to ensure that an election is democratic is to analyze the pattern of public participation. We can measure the people's participation through the voters turnout on the polling day. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو یہ لوگوں کی پارٹیسپیشن کتنی رہی ہے اس پولنگ ڈے میں, یعنی ٹرن آؤٹ مینز اٹینڈنس کتنی رہی ہے ان کی. ان انڈیا دا لیسر پریویلیج گروپ سچ ایز دا پور. اگر انڈیا میں دیکھیں گے جو بلو مطلب پریویلیج کے لوگ ہوتے ہیں ان میں کون آتے ہیں, پور آتے ہیں یا ان پڑھ لوگ جاہل لوگ آتے ہیں. ٹرن اپ فار پولنگ ان لارج نمبرز. اور ان کی ووٹنگ یا وہی ووٹنگ میں زیادہ اپیئر ہوتے ہیں کمپیئر ٹو دا ریچ اینڈ دا لٹریٹ. اور ان کے مطلب جو اگر ہم دیکھیں گے امیر لوگ یا پڑھے لکھے لوگ اس سے زیادہ ہوتی ہیں ٹرن آؤٹ کن کی, جو پور یا الٹریٹ پیپل ہوتے ہیں. سملرلی ووٹرز ان رورل ایریاز ٹرن آؤٹ مور دین دوز ان اربن ایریاز. اسی طرح سے جو رورلز ایریا بلانگ کرتے ہیں پیپل وہ زیادہ ووٹ ڈالتے ہیں ان سے جو شہروں میں لوگ رہتے ہیں. Another study conducted in 2004 reveals that a majority of the people in India think. اور جو نئی مطلب اسٹڈی جو تجزیہ لگایا گیا نئی اسٹڈی کے دوران 2004 میں, جو انڈیا میں زیادہ لوگ جو میجورٹی آف دا پیپل think their individual vote matters and can make difference to the system. یعنی جو ووٹ ہوتے ہیں زیادہ تر لوگوں کے جو ووٹ ڈالتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ووٹ میٹر کرتے ہیں, یعنی معنی رکھتے ہیں ان کے ووٹ, اور ان کے ووٹ سے سسٹم میں چینج آ سکتی ہے, فرق آ سکتا ہے. Dear students, it is all for today. Thank you.